एहतसाब 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 एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, नैब 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 नैब, हमने इतने पैसे निकाल लिए, हमने इतने पैसे जमा करवा दिए, हमने इनको नहीं छोड़ना। ये सारी बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं। रोज़ाना आपको नया नया क्लेम नज़र आता है। हालत अब ये बन गई है कि 1993 में किया हुआ उम्रा 35,000 रुपये वाले मामले को भी अब नैब अपने अहाता तहकीकात के अंदर लेके आता है। नैब के बारे में जो तसव्वुर है कि ये किस किस्म का इदारा है, अदलिया के बयानात मौजूद हैं और अब तो सेनेट के अंदर नैब वालों की पेशियाँ हो रही हैं। बुलाया जा रहा है कि आप बताएं कि आप ये काम कैसे करते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपकी कस्टडी के अंदर लोग मारे जाते हैं। सियासी तौर पर आप इसको प्रोसिक्यूशन का इदारा कह सकते हैं। इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है। होना तो ये चाहिए था कि इस तमाम बयानी के बाद लोगों की राय बदल जानी चाहिए थी। आने वाले दिनों में बाई इलेक्शन होने वाले, बाई इलेक्शंस में पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अगर इसके अंदर वही वाला धांधला ना हुआ जो 2018 के इंतखाबात के अंदर हमने बहुत से हलकों के अंदर खुद देखा और डॉक्यूमेंट भी किया। सियालकोट का हलका बड़ा अहम हलका है, N75। इसके अंदर बाई इलेक्शन होने वाला है। सियालकोट के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जवान और बड़े बड़े जगादरी किस्म के सियासतदान जो हैं इमरान खान साहब की नज़र में वो मौजूद हैं और उनके एडवाइज़र भी हैं, चाहे फिरदौस आशिक अवान हो और चाहे डार साहब हों। तो सियालकोट का हलका जो है बिलखसूस नज़र के ऊपर होगा। बिलखसूस इस वजह से भी कि जब ख्वाजा आसिफ सियालकोट से ही उनका ताल्लुक़ है, उनको अब नैब उठा कर ले गई है। नैब की जो सियासत है उसका लोगों की राय पर कितना असर पड़ेगा। सर्वेस करवाए जाते हैं। एक हालिया सर्वे रिलीज़ हुआ है, उसकी फाइंडिंग्स मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको पता खुद ही चल जाएगा कि अवाम कितने मुतासर होते हैं। ये रोज़ जो आपको अकाउंटेबिलिटी की बात बताई जाती है और बताया जाता है कि किस तरह हम मकबूलियत पा रहे हैं इस बयानिए के ज़रिए। जब सियालकोट के अवाम से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा और अहम इशू क्या है, तो 41% ने बताया गैस, 24% ने बताया रोड्स, 14% ने बताया सीवरेज, 7% ने बताया ड्रिंकिंग वाटर, अनपेव्ड स्ट्रीट्स, क्लीनलीनेस, इन्फ्लेशन सिर्फ 1%, एजुकेशन, स्कूल्स, प्ले ग्राउंड, नन अदर्स। करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब इसमें से बिल्कुल गायब है। सर्वे के बारे में आपको बता दूं कि ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाली एजेंसी ने किया PMLN के लिए है। और मैं उसकी आपको लॉजिक बताऊंगा कि अगर किसी पार्टी के लिए कोई सर्वे करता है तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो सर्वे उसके हक में जाएगा। अभी इसकी वजाहत मैं कर देता हूँ। तमाम पार्टियाँ करवाती हैं। जब पूछा गया कि अगर ये इश्यूज जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर कोई पार्टी इसको हल कर दे, कैंडिडेट हल कर दे, तो क्या आप इसको वोट करेंगे, तो सब ने कहा जी बिल्कुल। 90% वोटर कहते हैं कि जो ये इश्यूज हल करेगा, ये वाले इश्यूज जिसके अंदर करप्शन और एहतसाब वगैरह नहीं है, ये अगर हल करेगा तो हम उसके लिए बिल्कुल वोट करेंगे। तो अब आइए कि किस पार्टी ने कितनी मकबूलियत पाई है और कितनी मकबूलियत खोई है। जब पूछा गया कि N75 के अंदर किस पार्टी के लिए आप वोट करेंगे, तो PMLN इस सर्वे के मुताबिक 58% पर खड़ी है, PTI 24% पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी 3% पर, इंडिपेंडेंट जो हैं वो 6% पर, तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी से भी आगे है 4%, और जिन लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने किसके लिए वोट करा वो 5% पर है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सर्वे के मुताबिक PTI से 100% ज़्यादा एडवांटेज पर है। जो 2018 में इंतखाबात हुए थे उसके अंदर इसी हलके में जो पब्लिक ओपिनियन और ट्रेंड था कि किस पार्टी की तरफ आपने जाना है, वो क्या था। पिछले साल से अगर आप मवाजना करें तो पिछले साल 42% लोग जो हैं वो PMLN को वोट कर रहे थे, 26% जो है वो PTI को वोट कर रहे थे। और अब 2.5-3 साल की मैसिव मीडिया कवरेज के बाद और बेहतरीन कारकर्दगी के बाद और रियासत और हुकूमत के तमाम वसाइल लगाने के बाद, अपोजिशन को तुनने के बाद, उनके लीडरान उठाने के बाद, एहतसाब की बातें करने के बाद, रिकवरियों के बाद 58% लोग उसी हलके के अंदर PMLN को वोट करना चाहते हैं। और आपको PTI जो है वो 2% लूज़ करती हुई नज़र आती है। क्या नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो लोगों के अंदर गैर मकबूल है? क्या नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो तो लोग उससे भागते हैं? इस सर्वे के मुताबिक 71% लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ का जो विज़न है वोट को इज़्ज़त दो वो हमें काबिल कबूल है। 17% के लिए ये
ناپسندیدہ ویژن ہے، 12% کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سروے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سروے کروائے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو اب بتا دوں کہ سروے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سروے کروائے جاتے ہیں کینڈیڈیٹس کو پارٹی ٹکٹ دینے سے پہلے جو ڈیسیژنس کیے جاتے ہیں اس میں بڑے زبردست رول پلے کرتے ہیں، اور پھر جب کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جانا جاتا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن کیا ہے۔ تو پارٹی اپنی اندرونی ٹکٹ دینے والی جو پالیسی ہے اس کو صحیح حقائق سے جوڑنے کے لیے، اور دوسری پارٹیوں سے جو موازنہ کیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے اس کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے سروے کرواتی ہے، اور تمام پارٹیز کرواتی ہیں۔ 2013 کے اندر ان سرویز کا باقاعدہ سائنٹیفک طور پر آغاز ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جہانگیر خان ترین جو ہے اس کو لیڈ کیا کرتے تھے، وہ سروے کروایا کرتے تھے اور سائنٹیفک بیسس کے اوپر ڈیسیژنس کروایا کرتے تھے۔ شہباز شریف نے پنجاب کے اندر یہ بہت سے سرویز کروائے، ہر حلقے کا سروے کروایا۔ ہر کینڈیڈیٹ جب یہ کہتا تھا کہ میں بڑا مقبول ہوں، مجھے ٹکٹ دیں، تو اس کے سامنے سروے رکھ دیا جاتا تھا، اور تمام پارٹیز نے یہ کیا۔ تو ان سرویز کی اہمیت اس وجہ سے کم نہیں ہو جاتی کہ کس پارٹی نے کمیشن کیا ہے۔ ان سروے کرنے والی تنظیموں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صحیح پبلک اوپینین ٹرینڈ ہمیں بتانا ہے، کیونکہ ہم اس کی بنیاد کے اوپر اپنے نعرے ترتیب دیں گے، اس بنیاد کے اوپر پارٹیز کے لوگوں کو ٹکٹس ہم دیں گے، اور یہ طے کریں گے کہ ہم نے الیکشن کے دوران لائے عمل کیا بنانا۔ تو یہ سروے جو ہیں یہ کافی جامع ہوتے ہیں، اور پچھلے 2013 اور 18 کے جو سرویز رہے ہیں ان کے مطابق جو فائنڈنگز تھیں وہ کافی درست ثابت ہوئی ہیں۔ دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں، دو باتیں آخر میں، وہ یہ کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جو سروے کروائے گئے تھے تو جہاں جہاں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کا ایڈوانٹیج تھا وہ اس سیل کے پاس چلا جاتا تھا جس سیل نے یہ طے کرنا تھا کہ یہاں پہ سروس کے مطابق تو پی ایم ایل این آگے ہے، لیکن ہمارے اپنے پلان کے مطابق ہم نے پی ایم ایل این کو پیچھے کیسے کرنا ہے۔ تو ان سرویز کی جو فائنڈنگز تھی ان کو استعمال کیا گیا الیکشن کے اندر انتخابات کو خاص طریقے سے چلانے کے لیے جو نظام مرتب کیا گیا تھا۔ تو الیکشن کے اندر جو تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں وہ انہی سرویز کی مرہون منت تھی، اگرچہ ان سرویز کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ دیکھیں کہ کس کینڈیڈیٹ کا ایڈوانٹیج ہے اس کو ڈس ایڈوانٹیج میں کنورٹ کرنا۔ تو ایک تو سروے اس طریقے سے استعمال ہوئے، لیکن اس سروے کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی بیانیہ چل رہا ہے اس کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر جو انتخابات ہوں گے، بائی الیکشنز اور جگہوں پر بھی ہو رہے ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہو رہے ہیں اور حلقوں میں بھی ہو رہے ہیں، وہ ایک میزان بن جائے گا، پیمانہ بن جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے جو آپ کو نعرے سنائے گئے ہیں اور جو میڈیا کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹریجیکٹری درست ہو رہی ہے، عوام حقیقت میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ اور اگر اس سروے کو آپ بنیاد بنائیں تو عوام تو وہی سوچ رہی ہے جو حکومت بیان نہیں کرنا چاہتی اور مقتدر حلقے ماننا نہیں چاہتے۔